बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ। नाज़रीन, झूठा कौन है? हुक्मरान और सियासतदान झूठे हैं या फिर यूट्यूबर्स और सहाफ़ी झूठे हैं? आओ साहिब, आज आपको आईना दिखाते हैं। आज की ये वीडियो हमने ख़ास तौर पर बड़ी मेहनत से तैयार की है नाज़रीन, और जो आज हम आपके साथ एक्सक्लूसिवली शेयर करने जा रहे हैं कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की टीम ने इमरान खान के साहिबजादों कासम और सुलेमान को अमेरिका क्यों बुलाया है। यूट्यूबर्स पर झूठा होने का इल्ज़ाम, 27 चैनल्स बंद करने का दावा, और फिर इसी तस्वीर का दूसरा रुख के सियासतदान और हुक्मरान झूठे हैं या यूट्यूबर्स और सहाफ़ी झूठे हैं। ये भी आज की स्पेशल हमारी इस वीडियो का हिस्सा होगा। और साथ ही कासम और सुलेमान को अमेरिका क्यों बुलाया गया है अमेरिकी सदर की टीम की तरफ से, ये दो बड़ी एक्सक्लूसिव खबरें आपके लिए हम लेकर आए हैं। और ये जो दो नौजवान हैं, जांबाज बेटे इमरान खान के, वो क्या अवामी आतिशफ़शां उठाने जा रहे हैं पाकिस्तान में, और मुल्क में कितना बड़ा सियासी तूफ़ान आने वाला है कि जिससे घबराकर ट्रंप टीम ने कप्तान के दोनों बेटों को अहम पेशकश करने का फैसला कर लिया है। दूसरी तरफ नाज़रीन, इससे भी बड़ी एक तीसरी खबर है, और वो ये है कि रूस और चीन ने एक बार फिर कप्तान की मांग कर दी है, और पाकिस्तान में मुस्तहकम सियासी हुकूमत का मुतालबा एक बार फिर दोहराते हुए पाकिस्तान को बर्र-ए-आज़म एशिया, बर्र-ए-आज़म अफ्रीका और बर्र-ए-आज़म जनूबी अमेरिका पर मुश्तमिल नए आलमी स्ट्रेटजिक ब्लॉक में बड़ा और कायदाना किरदार देने की पेशकश कर दी है। ये एक्सक्लूसिव तफसील भी आज की इसी वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, और हम आपको बताएंगे कि चीनी सदर शी जिनपिंग तो बहुत ही मुतहर्रिक हैं ब्रिक्स के प्लेटफॉर्म से, लेकिन हालिया चंद हफ्तों के दौरान रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन बहुत गज़बनाक हैं, और उन्होंने अमेरिका व इसराइल के ईरान पर हमले से जो दुनिया भर में खौफ पैदा किया गया, उसके बुत को तोड़ने का फैसला कर लिया है। और इस हवाले से वो कितने गज़बनाक हैं, और यूक्रेन को तबाह बर्बाद किस बड़े पैमाने पर वो कर रहे हैं, और इसका मकसद, और इस दौरान अमेरिका और नेटो जो दुनिया की सबसे बड़ी पावर है, वो क्यों बेबस हो चुकी है, और यूक्रेन पर आतिशबाहन की जो बारिश हो रही है वो कितनी खौफनाक है। पिछले 48 से 72 घंटों में जो हुई है वो तफसील हम आपको बताएंगे, और साथ ये भी बताएंगे कि इसके नतीजे में कितना खौफ व हरास अब मगरबी यूरोप में और अमेरिका में पैदा हो रहा है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले नाज़रीन, हम अपने नए आने वाले दोस्तों को ये याद दिलाएंगे कि ये चैनल आपका अपना है, क्योंकि ये खौफ के वो बुत तोड़ता है जो मेन स्ट्रीम मीडिया पैदा करता है, फैलाता है खौफ। हमने उसका तोड़ करना है, और जो हमारे पुराने नाजरीन हैं वो जानते हैं, 92,000 जो सब्सक्राइबर्स हैं वो हमारी इस काविश के गवाह हैं। 8,000 की सिर्फ मज़ीद ज़रूरत रह गई है, वो आपने पूरा करने हैं। तो ये सारी तफसील आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। वीडियो की तफसील में जाने से पहले हस्बे रिवायत हम नए आने वाले दोस्तों को सब्सक्राइब करने की भी दावत देते हैं इस चैनल को, और इसके साथ घंटी का निशान दबाने का भी कहते हैं, ताकि जो हमारी नई आने वाली ऐसी ही एक्सक्लूसिव वीडियोस हैं वो आपको बर वक्त मिलती रहें, और कोई अहम वीडियो आपकी नज़रों में आने से रह ना जाए। नाज़रीन, आपको याद होगा कि पहले अरबों रुपए इन्वेस्ट करके चीन से फायरवॉल इंपोर्ट की गई थी, और फौजी इस्टेब्लिशमेंट को कुछ जो खिलाड़ी किस्म के ब्यूरोक्रेट्स हैं और कुछ खिलाड़ी किस्म के जो मीडिया के बड़े बड़े स्पेशलिस्ट हैं, उन्होंने फौजी इस्टेब्लिशमेंट को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया कि जनाब इस फायरवॉल के ज़रिए हम इस सारा जो बागी मीडिया है इसको कंट्रोल करेंगे। और इसका नतीजा क्या निकला है
کہ وہ فائر وال اب آخرکار ناکام ثابت ہو گئی ہے اور اب ایک نیا چورن بیچنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور وہ چورن یہ ہے کہ 27 چینلز کو پہلے مرحلے میں بلاک کروایا جائے گا، بند کروایا جائے گا، اور جو باقی چینلز ہیں یوٹیوب پر ان کو خوف و ہراس پھیلایا جائے گا یا ان کی گرفتاریاں ہوں گی۔ اس طرح کی صورتحال بنائی جا رہی ہے، لیکن جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے اب اسے سمجھ آ گئی ہے کہ میری بکڑ دے وچ چور، شور یہ مچ گیا ہے کہ خود اسٹیبلشمنٹ کے اندر جو انہیں مشورے دینے والے جو اسپیشلسٹ ہیں میڈیا کے، یہ ساری خرابی کو وہ جان بوجھ کر پیدا کرتے ہیں، اور جو اصل طریقہ ہے میڈیا کو ڈیل کرنے کا کہ آپ ان سے رابطے میں آ جائیں، انہیں بر وقت اپنا موقف دیں۔ اگر آپ کی طرف سے موقف دیے جانے کے باوجود کوئی یوٹیوب پر یک طرفہ سٹوری چلاتا ہے، یک طرفہ خبر دیتا ہے، پھر تو آپ اس پر ناراض ہوں یا کوئی سختی کریں یا کیس کریں۔ جب آپ نے ان سے رابطہ ہی نہیں کیا، آپ نے انہیں اپنا موقف ہی نہیں دیا اور انہیں یہ موقع ہی نہیں دیا کہ وہ دونوں طرف کو بیلنس رکھ کر اپنی ویڈیو بنائیں، تو ان سے ناراض آپ کاہے کو ہو رہے ہیں؟ تو یہ اس کے پیچھے اصل کہانی یہ ہے کہ کیا مال پانی ایک بار پھر بنانے کی تیاری ہے، یہ بھی آج ہم آپ کو بتائیں گے۔ لیکن جھوٹا کون ہے؟ یوٹیوبر جھوٹے ہیں یا میڈیا والے جھوٹے ہیں یا صحافی جھوٹے ہیں یا حکمران اور سیاستدان جھوٹے ہیں؟ ہم چند مثالیں آپ کو پیش کریں گے اپنے اصل موضوع کی طرف آنے سے پہلے۔ بلاول بھٹو اور مریم نواز دونوں نے ناظرین دعویٰ کیا تھا کہ وہ حکومت میں آ کر بجلی سستی کریں گے، ڈیزل اور پیٹرول کی قیمتیں کم کریں گے اور کھادیں بھی سستی کریں گے۔ کیا پاکستان میں بجلی سستی کر دی گئی ہے؟ یہ سوال ہم آپ سے پوچھتے ہیں ناظرین، 25 کروڑ عوام سے پوچھتے ہیں، یا روز بروز مہنگی ہوتی جا رہی ہے؟ دنیا میں پچھلے 6 ماہ کے دوران تیل کی قیمتیں مسلسل کم ہو رہی ہیں، لیکن حکومت نے تیل پر جو ٹیکس ہے لیوی وہ 60 سے بڑھا کر 80 روپے فی لیٹر کر دیا ہے، یعنی جو ڈاکہ ہے عام آدمی کی جیب پر۔ اور عالمی مارکیٹ میں جو تیل سستا ہوا اس کا فائدہ عوام کو منتقل کرنے سے انکار کر دیا، جبکہ دعویٰ محترمہ مریم نواز شریف کا، میاں شہباز شریف کا، میاں نواز شریف کا، آصف علی زرداری کا اور بلاول بھٹو زرداری کا یہ تھا کہ وہ حکومت میں آ کر ڈیزل پیٹرول بھی سستا کریں گے اور بجلی بھی سستا کریں گے اور مفت دیں گے۔ اور اب جو حالیہ اضافہ ہے 10-12 روپے فی لیٹر مزید بڑھا دیا ہے، یہ ایک اور ستم ہے جو ڈھایا گیا ہے۔ تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ جھوٹ کس نے بولا؟ آپ نے کہا ہم تیل سستا کریں گے، میڈیا نے کہہ دیا جی وہ کہتے ہیں تیل سستا کریں گے۔ جب آپ تیل سستا نہیں کر رہے اور یہ میڈیا بتا رہا ہے کہ آپ نے جھوٹ بولا تھا، تو یہ کیا ہم جھوٹ بول رہے ہیں؟ آپ یہ بتائیں۔ یہ آپ کو یاد دہانی کروا کر، اگر ہم یاد دہانی کرواتے ہیں کہ بھئی آپ نے الیکشن سے پہلے کہا تھا کہ آپ بجلی، ڈیزل، پیٹرول، کھاتے ہر چیز سستی کریں گے، لیکن اب آپ مہنگی کر رہے ہیں، تو اس میں جھوٹ کس کا ہے؟ جھوٹ تو حکمرانوں کا اور سیاستدانوں کا واضح ہے، روز روشن کی طرح عیاں ہے۔ دوسری بات ناظرین، آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب نے اعلان کیا تھا کہ گرین انیشیٹو کے تحت 50 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری اگلے 2 سال میں ملک میں آئے گی۔ 2 سال تو گزر گئے، 50 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کا کوئی نام و نشان اس ملک میں نظر نہیں آ رہا۔ یہ دعویٰ بھی کیا گیا کہ سعودی عرب گوادر میں آئل ریفائنری پر اور جو دیگر صنعتوں پر 20 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کرے گا۔ اس سرمایہ کاری کا بھی کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ الٹا جو چین کے پروجیکٹس تھے، یعنی سی پیک کے تحت سرمایہ کاری جاری تھی، وہ بھی بند ہو چکی ہے۔ تو اب آپ ہمیں یہ بتائیں کہ جو بیان کیا گیا وہ جھوٹ تھا یا اس وقت وہ سچ تھا لیکن بعد میں جھوٹ ہو گیا، کہ جو وعدے کیے گئے تھے وہ جن قوتوں کے کہنے پر یہ اناؤنسمنٹ کی تھی، جن مشیروں کے، جن وزیروں کے کہنے پر یہ اناؤنسمنٹ کی گئی آرمی چیف کی طرف سے، ان کی
جو उनके जो MOUs साइन किए गए थे, मुफाहमत की याददाश्तें साइन की गई थी, उन पर जो दूसरे ममालिक हैं वो पूरा नहीं उतरे। इसलिए अब या तो ये कहा जाएगा कि जो ये झूठ नहीं था, ये था तो सच, लेकिन हालात ने इसे झूठ बना दिया। तो इसी तरह का झूठ जो यूट्यूबर्स पर इल्ज़ाम लगता है वही है कि एक तरफ इमरान खान और PTI दावे करती है या कोशिश करती है या प्लानिंग करती है खुलूस दिल से एहतजाज की हुकूमत अपनी लाने की, और जो अदलिया के ज़रिए या एहतजाज के ज़रिए, बांग्लादेश मॉडल के ज़रिए, तुर्की मॉडल के ज़रिए, मुख्तलिफ जो मॉडल्स हैं वो इस हवाले से वो कोशिशें करती है। और हम आपको बताते हैं कि जनाब अब ये कोशिश हो रही है, अब ये राब्ते हो रहे हैं, जिस तरह आज की वीडियो में। जब वो पूरे नहीं होते तो उसमें क्या वो झूठ बोल रहे हैं? ये तो फिर वही बात है कि जिस तरह आर्मी चीफ ने कहा कि जनाब हम $50 अरब की ग्रीन इनिशिएटिव के तहत सरमायाकारी लाएंगे, सऊदी अरब $20 अरब की सरमायाकारी ला रहा है, इन्होंने कहा बिजली सस्ती करेंगे, तेल सस्ता करेंगे, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। तो क्या अब मेन स्ट्रीम मीडिया को बंद कर दिया जाए कि उन्होंने इस हवाले से बड़े बड़े ऐलानात, बड़े बड़े प्रोग्राम किए थे, उन्होंने कौम के साथ उस वक्त झूठ बोला था, इसलिए उन्हें बंद कर दिया जाए? तो ये नाज़रीन सीधी सादी बात है कि खामखा का एक नया ट्रक ढूंढा गया है और एक नई ट्रक की बत्ती ढूंढी गई है और फौजी इस्टेब्लिशमेंट को उसके पीछे लगाने की कोशिश की जा रही है, और इसके नतीजे में कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। यह है पाकिस्तानी मुल्की लेवल पर सच और झूठ की बात। अब इंटरनेशनल लेवल पर हम आपको बताते हैं कि दुनिया के हुक्मरानों का क्या हाल है। ट्रंप ने ऐलान किया था सदारती इलेक्शन से पहले कि अमरीकी मुसलमान वोटर अगर उसे वोट देंगे तो वो गज़ा में जारी जंग को बंद करवाएंगे, इमरान खान को भी रिहा करवाएंगे। इसके साथ साथ उन्होंने ये दावा किया कि वो यूक्रेन की जंग समेत दुनिया में जितनी भी जंगें हैं वो ख़त्म भी करवाएंगे और नई जंगें शुरू नहीं करेंगे। उनके इस वादे पर एतमाद किया मुसलमान अरब वोटर्स ने, पाकिस्तानी मुसलमान वोटर्स ने, और 90% मुसलमान वोटर्स ने ट्रंप को वोट दिए, जबकि 80 से 90% हिंदू और यहूदी वोटर्स ने ट्रंप के मुखालफ बाइडन को वोट दिए। लेकिन ट्रंप ने क्या किया? उन्होंने गज़ा में जारी कत्लेआम क्या बंद करवा दिया? ना इमरान खान को उसने रिहा करवाया, ना यूक्रेन की जंग को बंद करवाया, और न ही नई जंगें शुरू न करने का वादा पूरा किया, और ईरान के खिलाफ और नई जंग जो है वो इसराइल के साथ मिलकर छेड़ दी। यूं नाज़रीन साबित हो गया कि अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान वो डट कर या तो झूठ बोलते रहे, या बाद में जो बाअसर ताकतवर लॉबी है, जो डीप स्टेट है, जो इस्टेब्लिशमेंट है अमेरिका की या यहूदी लॉबी है, उसके सामने वो बेबस हो गए। तो ये सूरत हाल है। जो आप आज बात कर रहे हैं, अगर वो पूरी नहीं हो रही तो उसकी वजह लाजमी यही नहीं होती कि आप झूठ बोल रहे हैं, यह है कि बाद में हालात ऐसे पैदा हो गए कि आपकी वो बात गलत साबित हो गई, या एक यह है कि आप दीदा दानिस्ता झूठ बोल रहे होते हैं। तो ये फैसला करने का इख्तियार हम नाजरीन को देते हैं, हम पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम को देते हैं कि जनाब हमने जो हालात हाजरा आपके सामने पेश किए वो ज़्यादा सही अक्कासी थी, या जो मेन स्ट्रीम मीडिया हालात हाजरा आपके सामने पेश कर रहे हैं वो सही अक्कासी है। तो ये नाज़रीन सूरत हाल है। भारत से हालिया कशीदगी के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, सदर आसिफ अली ज़रदारी और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने इमरान खान, PTI, अवाम और सोशल मीडिया वॉरियर्स और यूट्यूबर से कौमी यकजहती की अपील करते हुए कहा था कि पूरी कौम इस वक्त यकजान हो जाए। तो इनकी इस अपील पर पूरी कौम यकजान हो गई। हम भी, आप भी, हर शख्स दुनिया में, पाकिस्तान में जो था उसने अपने ज़ाती सियासी इख्तलाफात, जो नज़रियाती इख्तलाफात थे वो भुला दिए, और पाक फ़ौज की और हुकूमत पाकिस्तान की और रियासत पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ा हो गया और इसके इवज़ कुछ तलब नहीं किया। और अब हुकूमत ये सिग्नल दे रही है कि जो कौमी यकजहती की ज़रूरत अब ख़त्म हो गई है, इसलिए अब 27 जो यूट्यूब चैनल हैं वो भी बंद किए जा रहे हैं, और पाकिस्तान के अंदर जो यूट्यूबर्स बैठे हुए हैं
उनको या तो गिरफ्तार किया जाएगा या उनके खिलाफ केसेस दर्ज किए जाएंगे। आप गिरफ्तारियां शुरू करेंगे, यूट्यूबर्स की केसेस दर्ज करना शुरू करेंगे, पाकिस्तान में एक बार फिर खाना जंगी की कैफियत पैदा करेंगे, भारत दोबारा हमला कर देगा, आप फिर हमें दोबारा कहेंगे कि जनाब अब एक बार फिर कौमी यकजहती की जरूरत पैदा हो गई है, आप फिर हमारा साथ दें। तो ये आप जो कलाबाजियां खा रहे हैं उसकी बजाय आप जो सही रास्ता है नाज़रीन, हम ये चाहते हैं कि आप वो इख्तियार करें जो लोग आलमी मीडिया की ताकत और इसके पीछे आलमी इस्टेब्लिशमेंट की असल ताकत को समझते हैं। वो ये जानते हैं कि पाकिस्तान जैसे गरीब मस्कीन मुल्क के कहने पर यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर यानी एक्स या व्हाट्सएप किसी का चैनल या अकाउंट बंद नहीं करते, वो आपके मातहत नहीं हैं। अगर ऐसा होता तो हुकूमत को फायरवॉल वाले नाकाम तजर्बे करने की ज़रूरत ही नहीं थी। तो जब आपने उस वक़्त फायरवॉल पे अरबों डॉलर खर्च किए या अरबों रुपए खर्च किए, तो उस वक़्त आप ये चैनल बंद करवा लेते अगर ये इतना आसान काम था। तो नाज़रीन, एक तजर्बे पर आप अरबों रुपए खर्च कर चुके हैं और इसके बाद आपने देख लिया कि हुकूमत ने 1.5-2 साल तक ट्विटर को पाकिस्तान में बैन रखा। ये ज़रूरत भी इसीलिए पेश आई क्योंकि ट्विटर की इंतज़ामिया ने जो एक्स है अब हुकूमत पाकिस्तान के मुतालबे पर वो अकाउंट्स ब्लॉक करने से इनकार कर दिया था। ये राज किसी से पोशीदा नहीं है कि ट्विटर यानी एक्स एलोन मस्क की मिल्कियत है, जिसका हाल ही में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से फटा हो गया है। इससे पहले भी जो ट्विटर की साबिक इंतज़ामिया थी उससे भी नाज़रीन ट्रंप का फटा हो गया था और ट्रंप का ट्विटर उस साबिक इंतज़ामिया ने या साबिक मालिकान ने बंद कर दिया था। और इसके रद्द-ए-अमल में फिर ट्रंप ने अपनी सोशल मीडिया ऐप ट्रूथ सोशल लॉन्च की थी जो इस वक्त भी चल रही है। अब सवाल ये है कि डोनाल्ड ट्रंप जिस मीडिया के सामने बेबस है, जो इंटरनेशनल सोशल मीडिया है, क्या पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट या पाकिस्तानी हुकूमत उसका बाजू मरोड़ कर उससे कुछ अकाउंट या यूट्यूब चैनल्स बंद करवा लेगी? ये सिर्फ ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया जा रहा है। जो कौमी हमारी इस्टेब्लिशमेंट है उसको फौजी इस्टेब्लिशमेंट है जो, और मकसद ये है कि जिस तरह फायरवॉल वाले तजर्बे या ड्रामे के ज़रिए अरबों रुपए डकार लिए गए थे, अब इस बार भी कुछ चैनल्स को कुछ अरसे के लिए वो बंद करवाने की कोशिश करेंगे। कुछ बंद हो भी जाएंगे, कुछ नहीं होंगे, लेकिन इस आड़ में फिर करोड़ों अरबों रुपए की सरमायाकारी होगी और यार लोगों का कारोबार चलता रहेगा। तो ये है नाज़रीन वो सारी सूरत हाल। पाकिस्तानी हुकूमत के मुतालबे पर यूट्यूब जो है वो 27 यूट्यूबर्स के अकाउंट बंद कर देगा। ये सादगी की इंतहा है अगर हम ये समझते हैं। राज वही है कि जो फौजी इस्टेब्लिशमेंट है उसको यार लोगों ने एक बार फिर मामू बनाने का फैसला कर लिया है। फायरवॉल वाला ड्रामा दोहराया जाएगा। हम इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहते। जिन्हें समझना होता है वो थोड़े को भी बहुत समझते हैं। तो नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो पाकिस्तान में फेसबुक की मोनेटाइजेशन है वो नहीं है। काफ़ी अरसे से पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम मुतालबा कर रहे हैं कि जिस तरह यूट्यूब की मोनेटाइजेशन पॉलिसी है, जिससे हमारे जो कंटेंट राइटर हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं, वो अपनी इनकम बढ़ाते हैं, इनकम जनरेट करते हैं और पाकिस्तान में डॉलर आते हैं। तो इस तरह अगर फेसबुक भी कर दे, पाकिस्तान को अलाउ कर दे, या जो एक्स है वो भी अलाउ कर दे, तो हमारी जो आवाम की इनकम भी बढ़ जाएगी और पाकिस्तान में डॉलर मज़ीद आएंगे। लेकिन हमारी तमाम हुकूमतों के ज़ोर लगाने के बावजूद फेसबुक इस पर तैयार नहीं हो रहा। इतना तो हमारा असर है इन पर। अमेज़न को अभी तक पाकिस्तान में नहीं ला सकी हमारी कोई भी हुकूमत, और ये हुकूमत का कहना कि जनाब हम 27 या 127 यूट्यूब चैनल्स बंद करवाने जा रहे हैं, सिर्फ एक प्रोपेगेंडा मुहिम है जिसका मकसद जो है वो आवाम को खौफजदा करना है या यूट्यूबर्स को डराना है। लेकिन अवामी शऊर नाज़रीन इतना बढ़ गया है कि इसका कोई असर अब पड़ने वाला नहीं। फायरवॉल वाले ड्रामे की तरह ये ड्रामा भी फ्लॉप ही होगा। अब बात करते हैं नाज़रीन कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप दोबारा इमरान खान पर मेहरबान क्यों हो रहे हैं, हो गए हैं या हो रहे हैं। ये बहुत अहम और एक्सक्लूसिव न्यूज़ है जो स्पेशली आपका ये चैनल आपके लिए लेकर आया है।
ذرائع کا دعویٰ ہے ناظرین کہ امریکی CIA اور پینٹاگون کو اس حوالے سے سنسنی خیز انٹیلیجنس ملی ہے کہ چین اور روس دونوں مل کر پاکستان میں مالدیپ، سری لنکا، نیپال اور بنگلہ دیش جیسی عوامی تحریک برپا کرنے جا رہے ہیں، اور اس حوالے سے 5 سے 10 لاکھ جو پاکستانی ہیں وہ پہلے پورا ہفتہ پشاور میں اکٹھا ہوتے رہیں گے، اور پھر وہاں سے وہ عمران خان کے بیٹوں کی قیادت میں، قاسم اور سلیمان کی قیادت میں اسلام آباد کی طرف مارچ کریں گے۔ ایک فارمولہ یہ ہے، اور دوسرا فارمولہ یہ ہے کہ ملک گیر اسٹیٹ موومنٹ شروع کر دی جائے گی اور پورے ملک میں پہیہ جام کر دیا جائے گا۔ تو ان میں سے جو بھی طریقہ اختیار کیا جائے گا وہ پاکستان کو بنگلہ دیش والے فارمولے کی طرف لے کر جائے گا۔ لیکن اس سے قبل جو چین اور روس دونوں کی جو حکومتیں ہیں وہ عمران خان سے کچھ یقین دہانیاں چاہتے ہیں، جو ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ جو نیا عالمی بلاک بنے گا اس میں آپ اور پاکستان کیا کردار ادا کریں گے۔ امریکہ کو خدشہ ہے ناظرین کہ اگر عمران خان نے چین اور روس کو یقین دہانیاں کروا دیں تو یہ بات کا پکا بندہ ہے، پھر جان دے دے گا اور اپنے اس وعدے سے نہیں ہٹے گا، اور ایران اور سعودی عرب نے بھی اگر اس کی حمایت کر دی تو پھر پاکستان میں بھی بنگلہ دیش جیسے انقلاب والے حالات پیدا ہو جائیں گے، اور جولائی اگست میں PTI جو احتجاجی تحریک شروع کرنے جا رہی ہے اس کی کامیابی کو روکنا فارم 47 حکومت کے لیے بالکل ہی ممکن ہی نہیں رہے گا۔ یہ اب سوچ ہے امریکی اسٹیبلشمنٹ کی اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ جو انٹیلیجنس اطلاعات ہیں ملنے کی وجہ سے صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایک بار پھر عمران خان پر مہربان ہو گئے ہیں، اور انہوں نے فارم 47 حکومت ختم کر کے 8 فروری کے حقیقی مینڈیٹ والی حکومت قائم کرنے کے حوالے سے حکومت پاکستان، یا یوں کہیں کہ جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے اس پر دباؤ بڑھا دیا ہے۔ دوسری طرف ذرائع کا دعویٰ ہے کہ خود چین اور روس کے جو صدر صاحبان ہیں شی جن پنگ اور ولادیمیر پیوٹن، وہ بھی ایشیا، افریقہ اور جنوبی امریکہ یعنی 3 بر اعظموں پر مشتمل جو اہم ممالک ہیں ان کو اکٹھا کر کے امریکہ کے مقابلے میں ایک مضبوط اسٹریٹجک بلاک تشکیل دینا چاہتے ہیں۔ ان کی سرگرمیاں بھی بہت اب تیز ہو گئی ہیں۔ تو اس حوالے سے یہ جو سارے معاملات ہیں یہ بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں، اور اب جو دنوں کے حساب سے تبدیلیاں آئیں گی ایسا کہنا ہے ذرائع کا۔ امریکہ اور نیٹو کی جو فوجی طاقت ہے اس کا خوف توڑنے کے لیے صدر پوٹن نے پچھلے 2 حملوں میں یوکرین پر 1200 خود کش ڈرونز اور میزائلوں سے حملے کیے ہیں، یعنی صرف 2 حملوں میں 2 راتوں میں 1200 خود کش ڈرون اور میزائل یوکرین پر داغے گئے ہیں پچھلے 72 گھنٹوں میں۔ تو ناظرین یہ جو اتنے بہت بڑے پیمانے پر حملہ کیا گیا اس کو امریکہ اور نیٹو ممالک نہیں روک سکے۔ پہلے حملے میں 450 خود کش ڈرونز اور میزائل ایک ہی رات میں یوکرین پر داغے گئے، اور جو کل رات گزری ہے 9 جولائی کی رات، اس میں بھی روس نے صرف ایک رات میں یوکرین کے 8 بڑے شہروں پر 750 خود کش ڈرونز اور میزائلوں سے موجودہ جنگی تاریخ کا سب سے بڑا حملہ کیا، کیونکہ آج تک کسی دنیا کی جنگ میں ایک رات میں اتنے میزائل اور ڈرون نہیں کسی ملک پر بارش کی طرح برسائے گئے، جس کے نتیجے میں ناظرین یوکرین میں بہت بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی ہے۔ اس واقعے نے ایران پر اسرائیل اور امریکہ کے حملوں سے پیدا ہونے والے خوف کے بت کو توڑ دیا ہے کہ اگر امریکہ اور اسرائیل روس کے اتحادی ملک پر اس طرح میزائلوں کی اور ڈرونوں کی بارش کر سکتا ہے تو پھر روس جو ہے وہ بھی امریکہ کے اتحادی پر ویسی ہی خوفناک میزائلوں کی بارش کر سکتا ہے۔ یعنی جتنی تباہی ایران میں ہوئی ویسی ہی یوکرین اور اسرائیل میں بھی ہو گئی۔ تو پاکستان کی جو ڈیپ اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی اور باقی دنیا کے ممالک بھی اس صورتحال کو بڑی باریک بینی سے دیکھ رہے ہیں،
اور ذرائع کا دعویٰ ہے کہ چین اور روس نے ایک بار پھر بڑے واضح انداز میں پاکستان سے کہا ہے کہ وہ ملک میں مستحکم سیاسی حکومت قائم کریں اور عمران خان کو اقتدار میں لائیں تو پاکستان ایشیا، افریقہ اور جنوبی امریکہ کا جو خاص طور پر مسلم ممالک ہیں ان سب کا ایک عظیم لیڈر بن کر ابھر سکتا ہے۔ اس حوالے سے ناظرین جو اگلے 3 ماہ ہیں انہیں بہت اہم قرار دیا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے جو مزید تفصیلات ہوں گی وہ لے کر جلد دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے۔ آپ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔